जय माँ दुर्गा जुहार फ्रेंड्स आपण मानक समस्त को सुभाष किचेन एंड ब्लॉग के बहुत स्वागत आशा करुचे आपण माने समस्ते भले थे खुशी रे थे भगवान करुण सब बेले एंता भले थाऊ आमे भी भले अच्छू तो चलून फ्रेंड स्टार्ट करमा आज ब्लॉग आउ एटा थिला बुधवार दिन वीडियो तो इने मुईटा पूजा लगी गणेश पूजा लगी एटा सब रेडी करथिली न पूजा भी सरीथिला न आउ आज रियूर एनुअल फंक्शन भी अच्छे ओइभिर तो सेनके जीवार लगी जल्दी जल्दी काम धंदा टिके मोर चली सारबारटा आउ इने देखुन एटा भोग भोगा लगे करी सब सरला पूजा इहादे तो चलुन रंधा पढ़ा पे स्टार्ट करमा आउ भजाटा तो निहाती एका टिके तो आज मुई एटा मिर्चा से बड़ बड़ मिर्चा आउ कोबी फुलकोबी टिके चिप्स करूँ आउ ता संगे एटा देखो नड़िया थिला नड़िया चढ़ाई आउ साग तो कंपलसरी निहाती एका तो फ्रेंड्स खाना पीना सरी जाइथिला न आउ इटा थिला 3 बजे टाइम आउ मुइने रेडी हेतिली न जिबार लागि रियूर स्कूल के रियू तो गला न सकालू तो इटा आमे जाउछु दुई जण तो मते पचराले मेडिकल कॉलेज देखिछु के बोलिकिरी मुई नाइ कहली बोलके चलो हेडू जिमा बोलिकिरी इटा आमे जाउछु याडू आउ मुई याडके केबे नै इस्ती तो देखुन कितने बड़ अच्छी मुई भाभी भी नहीं थी एतकी बड़ थिबा बोलिकिरी खुश लगला जाऊ हमर बलांगीर भी एतकी बड़ कॉलेज टी अच्छी बोलिकिरी आउ भगवान नहीं करुन दरकार नहीं पड़ू के आसपा खाली हेन्ता कहूचे एका केते बड़ अच्छे देखुन भगवान नहीं करुन कहाके भी जीवार के नहीं पड़ू मेडिकल काम रे हेंती इमरजेंसी नहीं पड़ू कहारी मेडिकल बेले सत्ते डर लागसी एका आउ इने इटा चली आटा गला बाटे एका बहुत भिड़ भी थिले से साइड रे आ केते बड़ अच्छे पूरा मुई भाभी भी नहीं थी जे एतकी बड़ थिबा बोलिकिरी तो टिके स्लो करो बोलिकिरी ए जगह रे मुई एटा भीम भोई मेडिकल कॉलेज आउ बलांगीर रो एटा तो चलू स्कूल रे साडो लेट हे जिबा फिर आमे एटा पहुंची गलु न एनुअल फंक्शन रे तो छुआ माने तो सकालु एका आसीथिले न आउ कल्चरल प्रोग्राम तांकर जेनटा स्टार्ट करबाटा बहुत लेट हे जेथिला आउ एटा पूरा लास्ट रे पूरा पहाड़ तले अच्छे तो आमे गला बेल के ठंडा लागुला बाकी धीरे धीरे सॉरी आमे गला बेल के खरा थिला तो टिके गरम लागुला पूरा पहाड़ तले देखुन आपण माने भी टिके एंजॉय करूँ एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी राग के मनमोहन सगम पदा पदम परि मगा हरि सुंदरी रि ग म ग म प म पद पद सरि सरि देखुन एटा ओडिसी डांस आ सबतिर म्यूजिक नाइ देनो मुई टिके वॉइस ओवर भी दे देछि टिके दुरिया बसिथिली पछे गलु सामनार सीट पूरा फुल हे जाइतिला न तो मुई पछे बससे हेतिले टिके टिके क्लियर ने आसबार तो सबू डांस बहुत बढ़िया लागुथला पूरा एक्ट माने भी बढ़िया लागुथला आ बाकी का करबे राती रही जाइतिला न तो बेसी टाइम नहीं रही आउ इने एटा ओडिसी तार परे आ गुटे एक्ट करिथिली एटा जेनटाकी परिकी बेस परिकी तो बहुत बढ़िया लगला पूरा इमोशनल थिला ये डांस भी एक्ट थिला बाकी सक्कर भाले गले ए जे मदर बहुत बहुत इमोशनल थिला आउ एटा देखुन ट्री के नेकरी पहले सबू हेंदा शिखवार ऊपर समाज के नेकरी एका सबू डांस प्रोग्राम ताकर करथिले जेनटा कि बहुत बढ़िया लागुथला आउ सबू सबू केनसी तांको डांस प्रोग्राम भी केन इटा नहीं भल लागला इटा भल लागला हेंता किछि कहनी होती देहिर बना चक्री गुना अरे देहिर बना चक्री गुना गजवन के साजे ढोलक ताले
ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀଟା ନିଜେ ଗାଇକିରି ଏକା ଚାଲିଥିଲା ଦଇ ଆମେ ସେଇମାନେ କ୍ୟାସେଟ୍ ନେଇ ଲଗେଇଥିଲୁ। तो फ्रेंड्स ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ରଖିନ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଲାଗିଟା ବାହାରିଲୁ ନ କାହିଁଲା ଯେ କି ବେଲେ କାଲି ଫେର୍ ଗୁରୁବାର ଅଛି ଗୁରୁବାର କରବାର ଅଛି ଫେର୍ ଘରର କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ଆଉ ରିଉ ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିତା ବେଲେ ବାଧ୍ୟ ରହିବା ଲାଗି ଏକା ପଡ଼ିଥିତା ଛୁଆ ତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନାଇଁ କରି ତ ହେଥିଲାଗି ଯାଉଁ ପାଇଲୁ ବାକି ତାର ମନ ଖୁସ୍ ନାଇଁ ର ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଦୁରିଆ ବି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ତାହାକେ ଆର୍ ଥରେ ଆନି ଆସବେ ବେଲେ ବି ନିଜକେ ବି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କହିବାର୍ ଲାଗି ଦୁଇଥର ତ ଯା ଆସ କଲିନ ଏକା ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ମାସଟା ପୁରା ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ରହିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଏକା ତ ଚାଲୁନ୍ ଫିର୍ ମା ଘରକେ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ଲୁନ ଆମର ଛୁଆକେ ଫଟୋଟେ ହେମା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଘେରିଆ ଆସିଛି ସବୁ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ ସବୁ ହଁ ନେବା 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 ପଲାଲା ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ଘରକେ ଆସିବାର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ରୁଷିଛି ଆସେ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ତ ଛୁଟି ତ ଅଛି ଇନେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ପରିର ଆଉ ତାର ପେଡ଼ି ପେସରା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ମେଲେଇছে ଯେ ସବୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ହଉଥିସି ନ ସବୁବେଲେ ତ ଆସିଲା ବେଲେ ଏଇଟା ରିଉ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ଚକଲେଟ୍ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଲାଗି ଇନେ ଚାଲିଛେ ତାଙ୍କର ଚକଲେଟ୍ ଖାନା ପିନା ମୁଇଁ ଯାଏସି ମୋ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସଂଗ୍ଲାମୀ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ଚାଲିଥିବାନୁ ଏକା ସବୁବେଲେ ଏଇଟା ତ ସବୁ ଦିନିଆଟା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଦେଖୁନ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଇଁ କରିଥିଲି ଆମ୍ବିଳ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ନାଇଁ କରିନ ଆମ୍ବିଳ ଦେଖୁନ୍ ଚାଲିଛେ ଆଉ ବେସନ ଆଉ ଦହି ଟିକେ ଗୁଲିକିରି ପାଣି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଗଲା ଆମ୍ବିଳ ବି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ଗୁଲି ଦେଇକିରି ଟିକେ ଯେନ୍ତା ଗୁଠଲା ନାଇଁ ରହେବା ବେସନର ଆଉ ସିଝି ଏଇନା ଆମ୍ବିଳ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ପୂଜା ତ ପହିଲାନୁ ଏକା ସାରିଥିଲି ନ ସକାଳୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିନ ମୁଇଁ ଥଣ୍ଡା ଯେନ୍ ହିସାବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ତ ନାଇଁ କହୁନ ପୁରା ଅଥା ଲାଗିଯାଉଛି ଆମ୍ବିଳ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଯେନ୍ତିକିରି ବି କରୁନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ କିଏ ଜାନେ ତ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଦେখাସି କାଣା କାଣା ଥିଲା ଏଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୋଗରେ ତ ଏନେ ଦେଖୁନ୍ ମିଠା ଭାତ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି ଚଣା ତରକାରୀ ଶାଗ ଆମ୍ବିଳ ବାସ୍ ଏତ୍କି ଏକା ଆଉ କିଛି ନାଇଁ କରିନ ମୁଇଁ ଭୋଗ ଲାଗି ତ ମୁଇଁ ଯାଏସି ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗେଇଦେମି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତ ସେୟାର କରୁନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେନ୍ଥିରେ ବି ସେୟାର କରୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ସତେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରୁନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହଉଛନ୍ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଫେର୍ ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ